सब्सक्राइब करंतु फिटनेस ओडिशा चैनल को एवं बेल आइकन को दबांतु एडवांस फिटनेस टिप्स ओडिया रे देखिबा पई। सांग माने आजिर व्यस्त लाइफस्टाइल जो बिजी लाइफस्टाइल भितर आम एक सुस्थ बा हेल्दी जीवन शैली पर आम ताको अतिबाहित करवा ताको आम भूली गले। चलतु आज मुझे किसी 10टी विशल्यकरणी टिप्स आपण लाइफस्टाइल उपर देवी जहाँकि आपण निज लाइफस्टाइल यूज करी आपण एक सुस्थ हेल्दी जीवन यापन अतिबाहित करें। चलतु आगू बढ़िया मुझे विभू आपन को स्वागत करुच्ची फिटनेस ओडिशा चैनल को। चलतु आगू बढ़िया। नमस्कार सांग मैंने आम आगे जाना हेल्दी लाइफ बा सुस्थ लाइफ कौन किपरि आम ताकू आम लाइफ भितर आम ताकू डेली लाइफ भितर आम ताकू इम्प्लीमेंट करिपरिबा कि आम जीवन प्रणाली भितर ताकू आम रखिपर। चलतु मुझे गोटे फास्ट टिप्स देखा। पॉइंट नंबर 1 हूँ आम प्रथम सकाळु उठा नुहे कि आम 8टार उठा 9टार उठा। आजिकल बहुत डेली लाइफ भितर लोक डेरी शोचती डेरी शोक डेरी उठुंट ना सेपरी करवाटा आम देह पक्षे बहुत खराब। तेणुक आम सब निजू निजे चेष्टा करवा कि आम अलार्म दबा 5टारू 5:30 भोर 5टारू 5:30 भितर आम निजक उठा चेष्टा करिया। जानी आपन से प्रथम कष्ट हम किंतु आपन ताको निज लाइफ भितर निश्चित करें असंभव नुह 5टा भितर आपन उठा चेष्टा करंतु। पॉइंट नंबर 2 सकाळु आम उठा सकाळु उठी साइला परे आम प्रथमे कौन करवा कि दांत घषा पूर्वर माने अघसा पाटी रे आम प्रथमे 4 ରୁ 5 ग्लास पानी जहाँ हेले भी आमको पीवा पड़ो। कारण आम जिते राति शोई था 7 घंटा 8 घंटार शोवा पर आम पेटर वायु ऊर्ध्वगामी होता है। जो वायु ऊर्ध्वगामी होता है आम हठात किना जो मलत्याग करा टॉयलेट को जावा ता द्वारा आमर कौन हो विभिन्न प्रकार आमर अर्श कि विभिन्न प्रकार पेट जनित रोगर समस्या हो पारे। उठा पर तत्क्षणात अघसा पाटे 4 ରୁ 5 ग्लास पानी आपन को पीवा पड़ो। चलते आम आगे बढ़िया। पॉइंट नंबर 3 पॉइंट नंबर 3 रे आम कौन करवा ना आम उठी सारापर डेली आम अभ्यास करवा कि एक्सरसाइज आम करवा। एक्सरसाइज जमीक कि जॉगिंग मॉर्निंग वॉक एमती किसी आम एक्सरसाइज जदि आम पाखे जदि किसी एक्सरसाइज करने को जिम थी तो निश्चय कर तो बहुत सारा भल। मुझे आपको एक्सरसाइज करने किसी टिप्स देवी मो सहित आगू आप पेज को सब्सक्राइब कले आप जानीपर। हाँ चलतु एवं आम बढ़िया आगू। पॉइंट नंबर 4 कौन कि आम मॉर्निंग रे जब मील खाइबा किसी लाइट फूड नवा हेवी फूड को आम वर्जन करवा। केबे आम तेल रागयुक्त खाद्य सकाळे आम नवाटा अनुचित। जमीक कि आम सकाळु किसी गजा बुट गजा सोला गाजर सालाड आम एमती सकाळे नहीं पारिबा। सकाळ प्रथम मिल आम किसी लाइट फूड बिना चर्बीयुक्त खाद्य नवा दरकार। आउ गोटे कथा आपको कही रखुच्छी सकाळ मिल रे आम अंडा सिझा अंडा को यदि ऐड करेंगे आपड़ बहुत भल आप शरीर में यहाँ बहुत भल। तेज चलते आम आगे बढ़िया। पॉइंट नंबर 5 हूँ आम डेली जो 2 ରୁ 3 मिल खाऊँगी किंतु आम से 2 ରୁ 3 मिल न खाई सही मिल को आम भाग भाग करी 5टी मिल करी खाइबा। 5टी मिल खाइबा द्वारा आमर शरीर को जो मझे मझे प्रोटीन दरकार हुए आम ताकू धीरे धीरे आम ऐड करिपरिबा। एकाधर आम खाइबा द्वारा कौन कि पेट फुल करी खाइदेले पेटर गैस जनित समस्या टी बढ़ी जाए। आम 2 ରୁ 3 मिल न खाई 4 ରୁ 5 मिल आम जहाँ हेले भी सेटा को 2 ରୁ 3 मिल 5 मिल आम से खाद्य को भाग भाग करी खाइबा द्वारा बहुत भल हम। एवं चलते आम आगे बढ़िया। पॉइंट नंबर 6 हूँ आम डेली पानी पीवा। आजिकल लोक मैंने भूली जाती डेली लाइफ भर व्यस्तबहुलता भर पानी पीवा भूली जाती। आम शरीर में जल गढ़ा आम डेली
7 ରୁ 8 ଲିଟର ପାଣି ଆମେ ପିଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବୁଝିପାରିଲେ କି 7 ରୁ 8 ଲିଟର। ଏଇ ପଏଣ୍ଟଟିକୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ନୋଟ୍ କରନ୍ତୁ, ଏକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ। 7 ରୁ 8 ଲିଟର ପାଣି ଆପଣ ଡେଲି ଆପଣଙ୍କ ପିଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଆଗ ବଢ଼ିବା ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 7। ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 7 ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ। ଆମେ କେତେବେଳେ ଲାଇଫକୁ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଆଡ଼କୁ ନେବା ନାହିଁ। ଆମେ କିଛି ମନରେ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଆସିଲେ, ଆମେ ହଠାତ୍ ଅଫିସରୁ ଆସୁଛନ୍ତି କି କୌଣସି କାମରୁ ଆସୁଛନ୍ତି, କିଛି ସ୍ଥିର ହୋଇ କିଛି ସମୟ ବସିଯିବା। କିଛି ଆମେ ମନର ଅବସାଦ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ, ଷ୍ଟ୍ରେସ୍କୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ବୁକ୍ ପଢ଼ିବା କିମ୍ବା କିଛି ସ୍ଲୋ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଏଗୁଡ଼ା ଶୁଣିବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ଲାଇଫରେ ଆମ ମନକୁ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ଲାଇଫରେ ବହୁତ କିଛି ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସିଥାଏ। ଏଇଟା ଏକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ। ଆପଣ ଏଇଟା ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣ ଲାଇଫରେ ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 8। ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 8 କ'ଣ ହେଉଛି କି ଆପଣ ତ ରାତିରେ ଶୋଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ମନେକର କି ଆପଣ 10ଟାରୁ ଶୋଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, 2 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ବେଡ଼୍କୁ ଯିବା 2 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ରାତିର ଯେଉଁ ଡିନର୍ ମିଲ୍ ଯେଉଁଟା ନାଇଟ୍ ମିଲ୍ ଆପଣ ନେଇପାରିବେ। ନାଇଟ୍ ମିଲ୍ ଆପଣ 8ଟାରେ ନିଅନ୍ତୁ। ଯଦି 10ଟା ନେଉଛନ୍ତି ଆପଣ 8ଟାରେ ନିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣ ହଜମ ହେବା ପାଇଁ, ପେଟରେ ସେ ଖାଦ୍ୟ ହଜମ ହେବା ପାଇଁ ଆମକୁ କିଛି ସମୟ ମିଳିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ଶୋଇବା ବେଳକୁ ଖାଦ୍ୟଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ହଜମ ହୋଇସାରିଥିବ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 9। ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 9 ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ। ଆଜିକାଲି ଲାଇଫରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଲାଇଫରେ ଆଲକୋହଲ ଗୋଟେ ମାନେ ଯେମିତି ଡେଲି ଯେମିତି ସେଇଟା ଔଷଧ ରୂପରେ ହେଇଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଜିନିଷକୁ ଆପଣ ଦୂରେଇ ରହିବା ଦରକାର। ଆଲକୋହଲ, ସିଗାରେଟ୍ ଆକୁ ଯାହା ହେଲେ ବି ଆପଣ ଡେଲି ଲାଇଫରୁ ଆପଣ ତାକୁ ସେପାରେଟ୍ କରିଦେବା ଦରକାର। ଆପଣ ଆଲକୋହଲ ଏବଂ ସିଗାରେଟ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, କାରଣ ଏଟା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ବହୁତ ହାନିକାରକ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ବଢ଼ିଆ ଲାଷ୍ଟ ଏବଂ ଶେଷ ନଟ୍ ଦ ଲିଷ୍ଟ ଆମେ ଆଗ ବଢ଼ିଆ ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 10। ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 10 କ'ଣ କି ଆମେ ଦିନର ସବୁ କାମ ସାରି ଶେଷରେ ଯିବା କେଉଁଠି ବେଡ଼୍କୁ। ବେଡ଼୍କୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଏକ ଫ୍ରେଶ୍ ମାଇଣ୍ଡ ନେଇକି ଯିବା ବେଡ଼୍କୁ। ଆଟଲିଷ୍ଟ ଆମେ 7 ଘଣ୍ଟା, 7 ଘଣ୍ଟାରୁ ଆପଣ ଅଧିକା ସମୟ କେବେ ଶୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଟଲିଷ୍ଟ 7 ଘଣ୍ଟା ଏକ ଫ୍ରେଶ୍ ନିଦରେ ଆପଣ ରୁହନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ ବହୁତ କିଛି ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସିପାରିବ। ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ 1 ରୁ 10 ଯାଏଁ ଆପଣ ଡେଲି ଲାଇଫର କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଟିପ୍ସ ବତେଇଲି ଆପଣଙ୍କ ହେଲ୍ଦି ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ଲାଇଫ୍ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ପାଇଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆପଣ ଆଗକୁ ଆପଣଙ୍କ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ଟା କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମୁଁ ରହୁଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଭେଟିବି। ନମସ୍କାର।